नमस्कार ओडिशा दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर जानिया पे भिडियोटी की शेष पर्यंत देखंतु। भिडियोटी की लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करिया पे भूलंतु नहीं। आसंतु जानिबा आजिर मुख्य खबर। आज आसिबो राज्य बजेट, एथर परिमाण 3 लाख कोटी छुईमा संभावना। आज आसिबो राज्य बजेट, एथर बजेट रे विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्र को गुरुत्व दे परंती सरकार। सरकार अनेक नुआ योजना आरंभ करुथिबारु एथर बजेट रो परिमाण बढ़िबो। 2025-26 आर्थिक वर्ष पई बजेट 3 लाख कोटी छुईबो बोली आकलन करा जाउची। 2036 सुधा विकसित ओडिशा पई एही बजेट रे पड़िबो मूलदुआ। राज्य सरकार फोकस रे युव, महिला, चाषी, ग्रामांचल विकास रही पारंती। चाषी हाथ मुठा टाण पे नुआ योजना आनी पारंती। चिट फंड क्षतिग्रस्त टंका फेराइबाकू किछि व्यवस्था करि पारंती बोली आशा करा जाउची। परवर्ती न्यूज। बरगढ़ धनुयात्रा महोत्सव पर निर्माण हेब स्थायी राजमहल। 12 कोटी 79 लाख टंका मंजूर। बरगढ़वासी आसिला बड़ खबर। राज्य सरकार पक्षर बरगढ़ धनुयात्रा महोत्सव पर स्थायी राजमहल निर्माण हेब। एथिपाई राज्य सरकार 12 कोटी 79 लाख टंका मंजूर करिथिबा सूचना मिली। राज्य पर्यटन विभाग पक्षर एक चिठी रे बरगढ़ धनुयात्रा महोत्सव पर स्थायी राजमहल निर्माण लगी राज्य सरकार 12 कोटी 79 लाख टंका मंजूर करिथिबा उल्लेख करा जायछि। परवर्ती न्यूज। आसंता 19 रु हालुका वर्षा, 6 जिला को येलो वार्निंग। 19 रु 21 पर्यंत राज्य में हालुका वर्षा संभावना। 19 तारिख में 6 जिला को बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा संभावना रही। केउझर, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। सेही बोली 20 तारिख में 10 जिला को हालुका वर्षा हेबा नै येलो वार्निंग जारी करा जायछि। 10 जिला गुड़िक है सुंदरगढ़, देवगढ़, अनुगुल, केउझर, ढेंकानाल, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, भद्रक, बालेश्वर और मयूरभंज। एहासह आगामी 3 दिन पर्यंत राज्य में सर्वनिम्न तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री वृद्धि संभावना सूचना देछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। परवर्ती न्यूज। राज्य में स्कूल परीक्षार प्रश्नपत्र बिक्री अभियोग, 4 जन यूट्यूबर सरकारी शिक्षक गिरफ। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रे ओडिशा रे स्कूल परीक्षा प्रश्नपत्र बिक्री करुथिबा एक रैकेट को पुलिस पर्दाफाश करिछि। एही मामला रे 4 जन यूट्यूबर एवं जने सरकारी स्कूल शिक्षकों समेत 5 जन को गिरफ करा जायछि। पुलिस सूत्रରୁ मिलिथिबा सूचना अनुसार अभियुक्त माने अष्टम रु दशम श्रेणी पई अनुष्ठित स्कूल स्तरीय परीक्षा पई प्रश्नपत्र प्रकट करुथिले। एही पत्र गुड़िक डिजिटल प्लेटफॉर्म माध्यम रे बिक्री हेउथिला, जहा परीक्षा प्रक्रियार सचोटता को विपद रे पकाउथिला। परवर्ती न्यूज। जोगाण मंत्री का बड़ घोषणा, कहले राशन कार्ड EKYC अपडेट नहीं आउ वृद्धि हेबो नहीं समय सीमा। राशन कार्ड को नहीं बड़ अपडेट। EKYC अपडेट पई आउ कोहଳ कराजिबो नाही। हिताधिकारी को आज एभଳି चेतावनी देइछन्ती खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। मंत्री कहिछन्ती मार्च 31 तारिख पर्यंत EKYC अपडेट समय सीमा वर्धित करा जायछि सत, हेले एहा भितरे जदि कोनोसी योग्य हिताधिकारी EKYC न करि पारिले सेमानक राशन कार्ड सरेंडर होई गला बोली धरि नियाजिबो। फेब्रुआरी 15 शेष तारिख थिला, किंतु राज्यर 341 PDS सेंटर इंटरनेट सेवा बाधाप्राप्त जोगु मार्च 31 तारिख जाए समय सीमा वर्धित होईछि। तेबे एही 1.5 मास भितरे राशन कार्ड हिताधिकारी EKYC अपडेट करि नियंतु बोली कहिछन्ती कृष्णचंद्र पात्र। परवर्ती न्यूज। जातीय हारठू अधिक ओडिशार अभिवृद्धि। बजेट पूर्व आसिला अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट राज्यर अभिवृद्धि जातीय हारठू अधिक रही। एपरिक खाद्यशस्य उत्पादन, शिल्पायन, अभिवृद्धि विकास, कृषि अभिवृद्धि सबुथिरे विकास परिलक्षित होईछि। अर्थनैतिक अभिवृद्धि जातीय स्तर में 6.4% थिबा बेले राज्य में एही हार 7.2% रही। ओडिशा रे कृषि अभिवृद्धि हार 7%, जहाँ जातीय स्तर में 4.1% रही। शिल्पायन हार 6.1% रहे बोली आकलन। एही हार सर्वभारतीय स्तर सह समान। सेहीपरि मुंड पिछा आय 10.6% वृद्धि पाइछि। परवर्ती न्यूज। मार्च 22 रु IPL आरंभ, मुहांमुही हेबे KKR RCB। IPL महासमर पई आरंभ हेलानी प्रस्तुति। एने पूरा मैच सूची जारी करा जायछि। प्रथम मैच मार्च 22 रे कोलकाता बेंगालोर मध्य रे खेला जिवो। ओपनिंग मैच कोलकाता ईडन गार्डन स्टेडियम रे खेला जिवो। मे 25 रे IPL फाइनल मैच अनुष्ठित हेबो। गत थर भली एथर भी IPL 10 टीम भाग नेबे। दिनर मैच 3:30 रे खेला जिवो आउ संध्या रे 7:30 रे मैच आरंभ हेबो। परवर्ती न्यूज। नुआदिल्ली स्टेशन में दला चकटा घटना, मृत्यु संख्या 18 को वृद्धि।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଷ୍ଟେସନରେ ଘଟିଛି ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ଼ରୁ ଦଳାଚକଟା ହେବାରୁ 18 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆହତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ମହାକୁମ୍ଭ ଯିବା ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଷ୍ଟେସନ 13 ଓ 14 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ତେବେ ଏହି ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ରେଲୱେ। ଶନିବାର ରାତି 10ଟା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଟ୍ରେନରେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଯିବା ପାଇଁ ଠେଲାପେଲା ହେବାରୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଦଳାଚକଟା, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ହେଲା। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ସୂଚନା। କେମିତି ହେଲା ଏତେ ବଡ଼ ଦଳାଚକଟା? କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଲା ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା? ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବଡ଼ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମହାକୁମ୍ଭ ଯିବା ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଷ୍ଟେସନ 13 14 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭିଡ଼କୁ ଦେଖି ରେଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମହାକୁମ୍ଭ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରବଳ ଟିକେଟ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୟାଗରାଜ ପାଇଁ ପ୍ରତି 1 ଘଣ୍ଟାରେ ପାଖାପାଖି 1500 ଜେନେରାଲ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଦିଲ୍ଲୀ ଷ୍ଟେସନରେ ଦଳାଚକଟା, 18 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାରେ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 18 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ପାଇଁ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରାଯିବ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନର ସମାନ ନାମ ଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦଳାଚକଟା ନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ରାଶି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ, ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଓ ସାମାନ୍ୟ ଆହତଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ହେଲା ଦଳାଚକଟା? ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କାହିଁକି ବଦଳାଗଲା? ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ କାହାର ଅବହେଳା ପାଇଁ ଗଲା ଜୀବନ? ଦଳାଚକଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବେ ହେବ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ନୂଆ ଫିଚର, କେବଳ ଲାଇକ୍ ନୁହେଁ, ଏଣିକି ଡିସଲାଇକ୍ ବି କରିପାରିବେ ୟୁଜର। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କର ସର୍ବଦା ଅଭିଯୋଗ ଥାଏ ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ଏକ ପୋଷ୍ଟକୁ ଲାଇକ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପସନ୍ଦ ଆସୁନାହିଁ ତେବେ ତାହାକୁ ଡିସଲାଇକ୍ କରିବାର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଖବର ଆସିଛି। ଅନେକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ୟୁଜରଙ୍କୁ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଡିସଲାଇକ୍ ବଟନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ମନ୍ତବ୍ୟ ସହିତ ସହମତ ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ତାହାକୁ ଏବେ ଡିସଲାଇକ୍ କରିପାରିବେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଭୟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ରିଲ୍ସର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଡିସଲାଇକ୍ ଅପସନ୍ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ।